Sagutin ko lang si Sir RJ, sabi niya kasi, Boss, nahaluan ko po yung stock na coolant ko ng pristine coolant. Okay lang po ba? Ayun, yung stock coolant niyo sir, di ba kulay green yan sa Honda. Tama ba? Yung type 1 na na premix. Nahaluan niyo sir ng pristine. Anong kulay po ba yung naihalo niyo? Okay lang sir kung yun, kung kulay green dapat na pristine na coolant, no? Okay lang. Pero kung ibang kulay yun, so sir, i-drain niyo na lang tapos saka nyo isalin ulit yung nabili yung pristine na coolant kung ano mang kulay yun, no? Kasi mas maganda kasi ang same color dapat na coolant, sir. Ang i-top up nyo or ihalo nyo, Ayun. So, kung sir, kung iba yung kulay at naihalo nyo, tanggalin nyo na lang, i-drain nyo, tapos ilagay nyo na lang ng isang color lang na Kung pristine yan na coolant, yun na ilagay nyo, sir, no? Okay? Sir RJ, thank you.